La ligne électrique, elle comporte 10 bus exclusivement électriques sur une longueur de 10 km. Elle permet la desserte des quartiers Le Messira, Doua Laskar, Guiliz, Bebdkola et en arrivant vers Jemaa el Fna. La particularité de cette ligne, c'est qu'elle utilise de l'énergie solaire dans la mesure où il y a une station photovoltaïque qui a été construite à cet effet, qui permet de subvenir aux besoins des bus électriques. Donc pendant les journées ensoleillées, on a pratiquement une autosuffisance en termes de besoins énergétiques. Et le soir, on bascule sur le secteur fourni par la Radema. La ligne, elle permet le transport de pratiquement un peu moins de 1 million de voyageurs par an. On a une moyenne quotidienne de 2500 voyageurs par jour. En termes de bilan, on dira la part des choses, parce que quand la première année 2018-2019, كان واحد الإقبال intéressant sur les lignes électriques. D'ailleurs, le premier trimestre de 2020, c'est un trimestre qui est particulier dans la mesure où la recette de la ligne, elle permettait de couvrir les charges de l'exploitant. Malheureusement, avec la survenue de la pandémie Covid-19, il y a eu une baisse importante en termes de fréquentation. Pendant les mois de confinement, 90%. Et sur la moyenne de 2020, on a une fréquentation un peu moins de 43% par rapport aux années 2018-2019. عندنا لو بيس كيتشارجا في واحد التوقيت ديال 3 لي كيلومتر، تقريبا 3 الكيلومتر فوا 2، يعني كيمشي بثلاثه حتى كيوصل للكاتينر باش كيطيح لي بيرش ديالو كيكون ديجا تشارجا شويه. الو كنكملوا بلي باتري، كنمشيو بلي باتري حتى للمدينه، حتى لجامع الفنا. الو في لو روتور كنرجعوا بلا باتري اللي كنكونوا هي اللي كتكون ديجا مشارجه حتى كنوصلوا للكاتينر، كنوصلوا ل 3 كيلومتر باش نردوها عاوتاني للتيرمينوس. الور كنردوا كيتشارج هذيك الساعات، عندنا اللي كنطلعوا لي بيرش ديالنا ولو بيس جاي وكيتشارج هذيك الساعات، ما عندناش المشكل في هذيك الساعات. لا ديوغي دو تراجي 30 مينوت من تيرمينوس للتيرمينوس، يعني دو تيرمينوس مرجان حتى الكتبيه عندنا 30 مينوت. سي بور سا وعندنا الوقت، يعني حنا كنخدموا على الوقت بزاف، يعني الوقت هو اللي كنخدموا حتى لا كليونتيل اللي كيطلع، الكليان اللي كيطلع دونك كيعرف راسو غادي يركب من هاد البلاصه لديك البلاصه في واحد الوقت اللي كيكون هو ديجا عارفو، وكيعرف التوقيت ديال لو بيس وقتاش غيكون. دونك داك السيد اللي بغى يخرج كيخرج مثلا من الدار ديالو، عارف راسو بلي مثلا في تيل بوان غادي يكون هذا يلقى الطوبيس، غيلقى الطوبيس ديجا واقف كيتسناه. دونك كياخذ الطوبيس يوصل للبلاصه ديالو اللي غادي ينزل فيها في ديك الوقت اللي مولف كينزل فيه ديما. كنخدموا ب5 ديال لي بوس، نظرا عرفتي دابا كاين الكونفينمون، كاين هاد المسائل هادي، يعني الناس ما قلال بزاف، دونك كناخذوا 5 ديال لي بوس. حنا بالنسبه لنا كافينا، يعني كناخذوا في داك تو لو تراجي عندنا لي كليون ديالنا كيتهزوا كاملين وكنعاودوا نجيبوهم كاملين. بالنسبه للو بوس الكتريك عندنا حنا الكولوار ديالنا بوحدنا، يعني تنتفاداو داكشي ديال داك لومبوتياج والمطار وداكشي، كنصوبوا مرتاحين. وبليس خدمه فيه نقيه، طوبيس نقي، الكليان تا هما ترونكيل، تعجبهم الطوبيس وغاديين مزيانين. كاين شويه ديرونجمون، كاين واحد شويه ديال الناس اللي مازال مع الكولوار تيديو على الطريق تكون خاويه، بحال هكا دوك الباساجي تيقطعوا بلا ما تيشوف ولا بحال هكا. ولكن حنا تنكونوا دايرين متابعين مزيان الناس اللي تيقطعوا داكشي.